Söyley, maaç qala. Taң yaxşı bolsun, hürmetli radyo tыңlaучылар. Dağıstan Radio'nun Umut redaksiyası özünü berişerin başlar. Efirde Yanılıklar deyen bayalık programı. Mikrofonun aldığında redaktör Mühiban Matılı. Bugünlerde Respublikanı Köp Kuluklar Kütegen Centrına Amanat Bank'ны Dağıstan Respublikadağı bölügünü upravляющий Dmitriy Artyomov'nu, Dağıstan Respublikanı Ekonomikasını ve Territoriya Ösüğü Ministrinin заместители Hacı Sultanov'nu, Dağıstan Respublikanı Köp Kuluklar Kütegen Centrının direktorunu boşların zamalıkka kütegen Muhammad Amin Arsanaliyevni, Respublikanın maklumat kurallarını vakilleri bulan pres konferensiyası ötkerilgen. Onu barışına Amanat Bank'ны Dağıstan Respublikadağı işine hakkında ketken 2017 yılının hasillerini ve 2018 yılga gözlegen planlarının hakkında söz yürülgen. Amanat Bank'ны Respublikanın region budjetin yürütegenini ve ekonomika ösüğün götürüvde asıl programmalarını harj bulan tatmin etiliğini masalaların çeşme kömek etilegeni hakkında aytılgan. Amanat Bank regionunun alıkla tölegen 10 ulu idaralarını arasına gire. Geçen yıl biz budjetke koşum etip ibergen harj mayalarını kadarı 465 milyon manat bolgan. Amanat Bank, Respublikanın ekonomikasını aslı investorlarını birisidir. Dağıstan'da yaşayan her üçüncü adam bizim bank bulan iş yürüte. Amanat Bank'ны kömekligi bulan regionuna 1678 milyar manatını kadarına ulu investisiya proyektleri yaşavға çıkarılgan, dep bildirgen bank'ны Dağıstan bölügünü upravляющий Dmitriy Artyomov. Dağı da ol eskergen kuyde halkını 80% Amanat Bank'a inana onu bulan iş tuta. Dağıstan Respublikanı ekonomikasını ve Territoriya Ösüğü Ministrinin заместители Hacı Sultanov bildirgen kuyde municipal kurulularda безналичный мир деген проектni yaşavға çıkarılı uyurlu. Bank'ны işin yürütmek üçün bek oңайлы qayda, adamlar uçunna oңайлы qayda sanala. Kartalar bulan akçasız da tükenden satıp mal alma imkanlıq boldura. Ekonomikanın açıklığın boldurmak üçünna koşum eti. Respublikada MFC'ni direktorunu boşların zamalıkka kütegen Muhammad Amin Arsanaliyev özleni idarası Amanat Bank bulan birçe iş görevini yürütmek üçün dağar etken. Respublikada Köp Kuluklar Kütegen Centrlarına olar salgan 42 terminalda var. Irak Tavrayollarda şolay terminallar halk üçün oңайlıklar tuğdura. Press konferensiyada bank sistemada tuğulnagan özge masalalar da arağa çıkkan. Olanı tüzevlü çeçiliğin qaydalarını hakkında sözde yürülgen. Dağıstanlı hükümetinin Premier Ministri Artyom Zdunov regionunu Sağlık Saklao Ministerligini işi bulan tanış bolgan. Ol, ministerlikni kollektivi bulanğı yolğunu barışında ведомствоны işini, masalalarına, imkanlıklarına baylaulu lakır etken. Yolğuda ministerlikni başçısı Tanka İbrahimov, Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin may ayda kabul etken buyruklarını yaşavğa çıgaruğa baylaulu ötkerilen işini hakkında bayallık bergen. Aslı halda ol eskergeni yemik, Dağıstan'na arttağı vaktini içinne yaş tabağan vaktide ölegen yaşlanı ve olanı analarını sanağı köp kerellege kemigen. Yolğuda avrulanı darmallar bulan tatmin ettiğini, meditsina учреждениелерni, mal texnika alını masalalarına da qaralgan. Sonra yolğuda arttağı yıllarda 3000'den artık or texnologiyalı operatsiyalar ötkerilegeni hakkında da aytılgan. Dağıstan Respublikanı hükümetinin председателі Artyom Zdunov Respublikanı Юстиция Ministerligini kollektiv bulan yolukkan. Adatlı tanış bolu yoluğunu ölçöğünü ведомствоны işindeki aslı planlar ve yu vaktide çeçilme gerekli masalalar toqtaştırılgan. Ведомствоны yol başçısını boşların zamalıkka kütegen Xanlar Paşabekov habarlağаны emik. Respublikada 130'dan artık yaraşılı sudyalar iş göre. 2017 yılda sudyalar 187.543 işke qaragan.
Orta hesapta bir ayını içinde Dağıstanlı bir yaraşıuluk судьясы 136 işe qaray, dep eskerigen Paşabekov. Yolğunu ölçöwünne vatandaş halını akların paçalık hesapka alууну masalalarına da qaralgan. Yolğuda arxiv işlerini tarmağına, zakonçuluknu yürütүүгө байлаулуу masalaga da tergөө berilgen. Arxiv fond barda dokumentler saklanagan bagana sanala, dep eskerigen Premier-ministr. Meni uchun Юстиция министрлик министрликlerini юридический кулукларына дайым көмек етеген аслуу методика орган хесаплана. Муниципалитеттер булаңы ишини йорулаштырма керек. Неге түгүл де министрликтин иши яңыз республика үчүн берилген жавап түгүл. Биз барыбыз да бир команда болуп, прокуратура булан бирге иштемеге керекпиз, деп эскерген Артем Здунов. Артем Здунов республиканын Захматтөгүү ва социал өсүү министрлигини коллективи булан жолуккан. Жолугуда Дагыстан республиканы экономика ва территория өсүү министри Осман Хазбулатов да ортакчылык эткен. Захматтөгүү ва социал өсүү министрлигинин жол башчысы Расул Ибрахимов жыйыны барышында ведомствонун быйылгы планлары ва масалалары хакында баяндык берген. Министрдин заместителleri ва управлениянын начальниктери буса өзүнүн ишини аслуу жоллары ва туулунган масалалар хакында кабарлаган. Жолгуда орта чагындан өткен ватандашлар, реабилитация центрларынын тарбиялаучулары булан ведомствонун таасиринин түбүндөгү учреждениялерни ишине тергөө берилген. Жыйында пачалык хакимликтин органдарынын аслуу масалаларынын бириси инвесторлорну куршауга, социал акчалар төлөөгө, яшаулык коммунал ва өзге масалаларга каралган. Россиянын президенти Владимир Путин быйылда запастагы ватандаштарны дау азирленүүгө чакыражагы хакындагы буйрукка кол салган. Буйрукта айтылаганы эмик, запастагы Россия Федерациянын ватандаштары Россия Федерациянын саулык күчлөрүнө, пачалык коруп саклоонун органдарына ва аманлыктын федерал куллугунун органдарына 2 айны ичинде дау азирлигин көрмек үчүн чакырылажак. Документте айтылаганы эмик, шулай жыйылууларынын болжоллары юг убактынын ичинде Россия Федерациянын субъекттерини, исполнительный хакимлигини органдары булан бирге разилештирилежек. Запастагы ватандаштарына жыйылуу олага өзүнүн билимин, hazırlığın yanıltmak üçün imkanlık bermek muratta ötkeriler. Paçalıkны başçısı her yıl şolay buyruklağa kol sala ve her yıl şotay paçaralarda 5000 vatandaş ortakçılık ete. Olağa vatandaşlar özlerini işçi yerlerine alagan orta aylık alapa ve koşum hesapta Rossiyanın Abarona Ministerliğinden ayrı akça tölene. Dağıstanlı başçısını borçların zamanlıkka kütegen Vladimir Vasilyev'nin yol başçılığı bulan ötkerligen jıyınны barışına bu yılını aprel-may aylarına Respublikada bolacak sportunu yapışı jurasından Европа yarışlağa hazırlanıunu masalası arağa salınıp oylaşılgan. Aslı masalany arağa salıp oylaşa turup Vladimir Vasilyev prezident saylaulağa hazırlanıunu ve ötkeriүүnü işi sayalı şaharlarını ve rayonlarını administrasiyalarını, исполнительный ва законлар чыгараган хакимликтин органдарынын жолбашчыларына баракалла билдирген. Орта сайлау комиссиянын членleri этирген ишке жакшы деп баа берген. Соңна Васильев өзүнүн ватандаш борчун күткөн Дагыстанлы сайлаучуларга да баракалла билдирген. Жыйынына чыгып сөйлеген Дагыстандын биринчи вице-премьери Анатолий Карибов Европа ярышларга азырленүүнү барышы хакында айткан. Каспийскидеги Али Алиевни атындагы спорт калада интернет ва телефон байлауланы күчлөндүрүүгө байлаулуу иш тамамланмага жуук бола. Ондан айры да спорт тармагынын айланасын бир yorukка келтирүүгө байлаулуу иштерде жүрүлүп тура. Шолай да кележек конакларны каршылоо ва узатуу үчүн жаваплы адамдар токтоштурулган. Биз Москвадан келген самолетларнын рейслерини санаууну хесапка алуунун масалаларына чечүү булан машгулбуз, деп эскерген Карибов.
Yarışlar yürülegen ve konaklar yaşaygan yerlege oңайлыклар bolsun uchun bankomatlar toktashtirilacak. Soňra gelgen konaklar uchun meditsina ýaktan gulluklaryň kütүүnü, maşinler uchun toktama bolagan oňaýly yerlerini yaratууну, yollarda yarıklar bolduruunu masalalarda çeçilgen. Jyýyny ölçeğini, konaklar uchun göz alga tutgan ekskursiýany ötkeriүүnü, konak uleni gullukçularyny kasby hazırlygyn artdyruunu masalalarına tygnalgan. Soňra jyýynda Ýewropa yarışlaga baýlaly bolup, dagy da köp masalaga da garalgan. Jyýynda Dağıstanlı parlamentinin spikeri Xizri Şıhsaitov, Dağıstanlı hukumatynyň председатели Artyom Zdunov ve özge has wakiller ortakçylyk etken. Dağıstan parlamentini prezidiumu Dağıstan Respublikanyň halk jyýnyny mart ayda ötkerilecek 20-njy sessiýasyny ötkerүүnü günün we güllük nizamyny masalalaryny mekelleşdirgen. Geňeşni Respublikanyň parlamentini spikeri Xizri Şıhsaitov açkan we ýürütgen. Prezidium toktaştyrylgany emik, Dağıstan Respublikanyň halk jyýnyny 6-njy çakyrywuny 20-njy sessiýasy mart aýynyň 29-ynda ötkerilecek. Xizri Şıhsaitov geňeşi barışynda mart aýynyň 18-inde Rossiya Federasiýany prezidentini saýlawlary ötkerilgenini eskergen. Saýlawlaryň natijалary halde mekelli tügül bolsa da, tek haligi prezident Vladimir Putin üstünlükke ýes bolgany açyk dep eskergen Şıhsaitov. Xizri Şıhsaitov saýlawlaryny ötkerүүde ortakçylyk etkenlige barakalla bildirgen. Geňeşde araga salınacak we kabul etilecek zakon proýektlerine de tergөө berilgen. Rossiýany gitçi şaharlaryň we tarih ýurtlaryň oňaýlyklar bilen tamin etmek üçin Rossiýany hukumatynyň zapas fondundan 5 milliard manatny kadaryndagy akça görsetilecek. Şu iş oňaýlyklarny yaratuunu lapda ýakşy proýektlerini bütün Rossiýa konkursuny ölçeğine ötkerile. Proýektlerini saýlaw bilen Rossiýanyň Guruluş ministrligini başçysyny ýol başçylygy bilany federal komissiýa maşgul. Dağıstan Respublikada ekonomika asillerini ösüğü saklana. Şu hakta regionun ekonomikasyny ve sosial ösüğünü ministrligi bildire. Bu ýylny yanvar-fevral aýlarynda pромышленностьny ösüğü 19,4%ge göterilgen. Yurt hajayствоda 1,2%. Adamlaga hakka gulluk ötүү de 1%ge artgan. Ösüğü bir tarmaklarda kemigen. Guruluş işler 43,8%ge az bolgan. Satıp ötegen yerlerin sanawı da 6%ge kemigen. Barda işlengen üleni kollawga berilүү ýangy ýylyny 2 aýyny içinde 117,4 kvadrat metr. Getken ýylyny şolay zamany bilen teňleşdirgende 3,3%ge az bolgan. 2018-nji ýylyny yanvar-fevral aýlarynda produksiýa mallar işletүү gulluk da 24,3%ge artgan. Napwa madan çygaragan harakat 2,6%ge kemigen. Su bilen tamin etilүү, kanalizasiýalany işi, çöpni jiýүү we ýok etүү gulluk nas yerlerini tazalanagany bular barda ýakşy ýanyna ösmegen. 0,6%ge eniş düşgen. Elektrogüç, ýagarlyk gaz, hawany alıştırmak üçin etilegen işde 7,4%ge az bolgan. Şonun natijasynda ekonomiýa etilgenlikni ýakşylygyndan amalga gelgen mal çygarуу iş 0,1%ge artgan. Tek ösüw ýok. Getken ýylyny başlapky 2 aýyny hasilleri 4,3%ge göterilgen. Maaşqaladagy Rossiýa men tarihim negen tarih ýal alubawda soldat medallardan atlary ýazylgan negen multimedia wystavka ýürülip tura. Interaktiv ekranlaga artdagy bir neçe ýylyň içinde Rossiýany izlewçileri tapgan we aýan etken daw awlaklarda ýürülgen dawlany wagtysynny belgisiz tas bolgan watanny ýatlawçylaryny surat portretleri salyngan. Ondan gaýry da muzeyge gelgen konaklar izlew atratlar ýaňyrtgan we aktaryp aýan etken har frontavetni tarihim bilmege bolajak. Şu ekspozisiýa
Табылганлар ябышкан жерлерге көрө 5 түрлүү бөлүккө бөлүнө. Олар Ленинградта, Сталинградта, Москвада, Ржевсте, Карелияда ва Заполярьеде болгон дауларда ябышкан. Маашкала шаар хисап эткенде солдат медаллардан атлары жазылган деген выставка өткөрген 8-чи шаар хисаплана. Биринчи шолай выставка Россиянын президенти Владимир Путиндин ортакчылыгы менен 2018 февраль айынын 2-синде Волгоград шаарда өткөрүлгөн. Соңгусу шолай выставкалар Москвада, Ставропольеде, Екатеринбургда, Новосибирскте, Самарада ва Төбөңи Новгородда да өткөрүлгөн. Шуну билан бүгүнкү жаңылыктар деген баялык программаны тамамлайбыз.